Muy buenos días, es un honor estar acá ese día de hoy. Como la gran mayoría fueron mis alumnos y ahora seremos futuros colegas de profesión, y solo para no perder la costumbre, ¿cómo están paradillos? ¿Siguen volando por ahí perdidas? A ver, ¿se acuerdan que un día un docente les dijo que fármaco era importante, iba a hacer falta? Y va a ser importante para que tú a tu vida profesional puedas actuar. ¿Sí? Para empezar, ¿cuál es la dosis de la amoxicilina? Levanta la mano, vale premio por si acaso. Gustavo, ¿qué prefiere? ¿Niña? No, si dijo niña, no. Vale premio por si acaso. Eso es para empezar, ¿no? ¿O no quieres? Le paso otro. Ese es el libro de pediatría. Hay pediatría, gineco, cirugía y medicina interna. Serán 4 libros el día de hoy, ¿ya? Y ahí están las 2 pediátricas, por si acaso. Bien, entonces, vamos a empezar. No se preocupe, son 586 diapositivas, va a ser súper rápido la clase, ¿ya? Eita, ¿qué eu fiz? Mentira, não é tudo isso. Acuérdate que existem alguns livros que tu vas ver en tu internato rotatorio y le vai ayudar. Uno de esos sería normas de aplicación del SUNY, que vas a encontrar en cada consultorio donde tu pase. Está desatualizado, pero vai ayudar. Y además de eso, guías de atención clínica. Cuando ustedes eran mis alumnos, les pasé ese documento. ¿Tienen o no? No, algunos sí y otros no. Hay un grupo de internato que me colocaron. ¿Esses son ustedes? Les voy a mandar ese documento por si acaso, ¿ya? Para los que no tienen. Está escrito noviembre 2025. Bien, vamos a empezar. Recuerden que cuando hablamos de infecciones bacterianas, el tratamiento contra ellas son los antibióticos. Es importante recordar que existen bacterias gram positiva y gram negativa. La gran diferencia de esos dos tipos de infecciones es la pared bacteriana. La bacteria gram positiva está formada por una capa de peptidoglicano y la gram negativa tiene el peptidoglicano, pero está interno entre 2 camadas de lípidos. Y ahí cuando tú vas a administrar un antibiótico necesita buscar garantizar que el fármaco llegue adecuadamente al sitio donde infección. Por ese motivo, para facilitar, ¿se acuerda un muñequito que les había hacer la galería de Shrek? De la cintura para arriba, infecciones gram positiva o gram negativa. ¿Cómo se fue? De la cintura para arriba, la mayoría son infecciones gram positiva. Por ejemplo, las iras, infección respiratoria aguda, todas son gram positiva en su gran mayoría. De la cintura para abajo, son 3 hermanas, cada una con 3 letras. EDA, enfermedad aguda, infecciones gram negativa. ITO, infecção da trato urinário, gram negativa. E ITS, enfermidade ou infecção de transmissão sexual, também são gram negativa. Então, se a dia de hoje, vou facilitar um pouco mais para que tu entenda que há milhões de antibióticos, mas tu necessitas saber 5, 6, 7 e com isso conseguir tratar qualquer infecção. Además de isso, é importante recordar que não é o mesmo ter um paciente com uma faringoamidalitis e um paciente com a celulite, com erisipela, com uma enfermidade sistêmica. Então, a forma de tratamento também vai variar. Se tu vai dar um fármaco por via oral, endovenoso, intramuscular, se é um fármaco de baixa potência, um fármaco de grande potência, tudo isso vai influenciar. Se acordam disso? Sim? Vale um livro de cirurgia que ele explica o que é e qual é a importância disso. Levanta a mão e tem que agarrar o microfone. Lindo. Que pensaram que só eu ia para a classe hoje? Não. Cirurgia. Ese es el rango de dosificación de un medicamento, donde se clasifica de la subdosificación en un caso donde la dosis terapéutica no es adecuada, como mencionó mi compañero, donde lo que es el peso y la cantidad de la dosis, y también indica lo que es el tiempo, donde un rango efectivo y donde se va disminuyendo con el tiempo hasta convertirse en una subdosificación.
dosificación y también si hay un exceso de dosificación existe la intoxicación. Entonces es importante porque además de saber que tengo bacterias específicas, zonas de infección específica, también tengo que saber si le voy a dar un fármaco que existe la dosis mínima, la dosis máxima. Y hay un tiempo específico para administrar. Si tú das un fármaco que debería ser administrado por 7 a 10 días, tú das por 5, ¿qué es lo que puede causar? Resistência bacteriana. Actual. Quem foi aluno de Castelo? ¿Se acuerdan? Ele vai em agrado, por si acaso. E sempre pergunta qual é que significa uso racional do antibiótico. Se tu deveria dar um fármaco a cada 8 horas e tu dá a cada 12, a cada 24, vai quedar um tempo por debaixo das concentrações inibitórias mínimas. E o resultante disso vai ser uma subdosificação, automaticamente uma resistência bacteriana. Se acordaram disso ou não? Tipos de resistência? De forma bem básica. Existem bactérias que são capazes de produzir enzimas que destruem os antibióticos. Por exemplo, penicilinasa e beta-lactamasa. Os que foram meus alunos me contavam a história de Harry Potter quando hablamos sobre isso. Además, existe uma outra forma que é cierre de canales, cierre de poro. As bactérias cierram os canais por onde entrariam os antibióticos e com isso não vão ser capazes de produzir seu efeito. Outro mecanismo de resistência é o câmbio do receptor. E como se não tuviera um candado e uma llave que sempre abre esse candado. A bactéria foi a la mutualista, cambiou o secreto do candado e tu viene todo feliz com a llave e diz, opa, e a bactéria já não deixa abrir mais a porta, automaticamente não vai interromper, não vai invadir sua casa. E o outro seria uma bomba de efflux, como se fosse um extrator. Tu das o fármaco, ele ingressa para matar a bactéria e todo mandado-se afora. Então, se me perguntam como fazer perguntas de exame para internato, mecanismo de resistência. Produção de enzimas, cierre de canales, bomba de efflux e o último seria a expulsão. Modificador do receptor, cambiar o receptor. ¿Ya? Então, são 4 mecanismos básicos que se eu vou perguntar. Se acordam quando tu era minha aluna e te torturava, dizendo que tinha que fazer uma tablita? Sim? Me importei e já não lhe pido mais para fazer a tabla. Agora eu hago, por si acaso. Pero tem que lutar por os 35 pontos que vocês ganhavam. Isso é importante. Aí é outra pergunta que sempre lhe vão fazer. Quais são as famílias antibióticas e, además de isso, onde atua cada uma de elas. Isso é outro que tem que sacar essa foto. Lo vão necessitar. Isso de bactericida e bacteriostático, nem tão assim, mas é importante. Só tem que saber que, se tu queres matar uma bactéria, eliminar, tem fármacos bactericida que lá matam de completo e bacteriostático que paralisam a multiplicação de uma bactéria. Se tu tens um paciente, esse paciente está, por exemplo, com um sistema imunitário baixo, um paciente com quadro de VIH, SIDA, sem tratamento, tu preferes utilizar um bactericida ou um bacteriostático? Um bactericida, porque se tu das um fármaco bacteriostático, tu vais necessitar que o sistema imunológico pode atuar. Essa é uma importância, e vou dizer, farmacologia não é decorar, é entender o contexto, porque tu necessitas saber aplicá-lo. Aí, em relação às famílias, isso também tu vai necessitar. Os que foram meus alunos, havia uma lista de fármacos que lhe passavam, isso tu vai necessitar de por vida. E agora vamos começar oficialmente. Já? Primeira grande família, fala. Isso, quando eu lhe diga fármacos de amplo espectro, espectro reduzido e espectro intermédio, é que existem fármacos que conseguem matar infecções por gram positivo. Existem fármacos que conseguem matar infecções por gram negativo. E existem fármacos que eliminam tanto gram positivo quanto negativo e incluso há um grupo de bactérias especiais.
Entender isso é saber por que, em certas situações, o médico lhe dá a amoxicilina para uma infecção de garganta, por exemplo, para uma faringoamidalite estreptocócica, mas também pode dar uma amoxicilina para infecção urinária em uma mulher embaraçada, porque a amoxicilina, se tu te fijas acá, esse fármaco cubre gram positivo e alguns gram negativo, por exemplo, estreptococcus e E. coli. Agora, doutor, então se pode dar amoxicilina com ácido clavulânico como primeira linha para o paciente? Não, porque ao dia que tu necessite desse fármaco, por exemplo, para uma Klebsiella, uma pseudomonas, tu já utilizou para uma coisa básica. Então, é importante saber que há fármacos de amplo espectro que matam gram positivo e gram negativo, e además disso, dentro do amplo espectro, há fármacos de maior potência. Então, se para o uso racional dos antibióticos, empezar de baixo e vai subindo de forma gradual. Está claro essa parte? Sim? E aí também, se querem sacar foto, os demais, aí estão os principais fármacos usados em Espanha, a nível intra-hospitalário, extra-hospitalário, e su espectro. Isso, para que os que tenham um residente sem coração que les pergunte antibiótico, isso te vai ayudar. ¿Ya? Agora vamos. Isso era o que eu dizia de los principais fármacos. Aí vamos entrar em las penicilinas intramusculares endovenosas, as penicilinas naturais, sódica, benzatínica, procaínica e a tri-AP. Dessas, tu vas necessitar a penicilina sódica e a penicilina benzatínica. São as duas principais para ter em consideração aí. A penicilina sódica usualmente se aplica por via endovenoso, é a única endovenoso, e a benzatínica se aplica intramuscular. Qual seria a diferença entre uma benzatínica e uma tri-AP? Se acuerdan? A ver, que mais? El tri-AP tem as três penicilinas. Tem a penicilina sódica, que empieza a ser efeito casi que de imediato, por as 6 horas. Tem a procaínica, que é a única que tem propriedades anestésicas. Duele menos bum. ¿Se acuerdan o que é bum? Isso se acuerdan. O que é fármaco de nome de fármaco cinético? Então, se tem a ventaja que duele menos bum. E además de isso, tem a benzatínica que te dura hasta 18 a 45 dias. Então, se tu tens um paciente, tu pode utilizar a tri-AP 633 ou 1266, ou pinchar a penicilina benzatínica em dose única. Há exceções, como por exemplo, em caso de sífilis, tu dá em sífilis secundária, uma por semana, por 3 semanas, certo? Bem. Isso era o que eu les pedia para hacer, nunca me hacía. Agora sim, saquem foto de mitad de farmacologia, ¿ya? Aí está a farmacocinética, a farmacodinâmica, como se utiliza, por que se utiliza, que dose, quando, por quê. Pediam seus apontes todavia ou não? Sim? Bien, vamos ver. É que me mostra sua aponte e ganha um livro completo. ¿Ya? Sabe essa também, de la benzatínica. Aliás, a sódica, essa é a benzatínica, e eu estou passando só no diapositivo, porque ahorita vou explicar em cada caso, tá bem? Agora, outro seria a amoxicilina. A amoxicilina é um dos fármacos mais utilizados por via oral. Quizá uma desvantagem desse medicamento é que se usa muito. Vamos fazer uma encuesta, uma votação acá. Levante a mão aquele ou aquela que alguma vez tomou amoxicilina em sua vida e mantenha sua mão levantada. Yeah. Agora, só vai manter a mão levantada aquele ou aquela que nunca se olvidou de tomar uma dose. Aquele ou aquela que nunca deixou de tomar o tratamento completo por 7 dias. Doutora. De todos que aqui levantaram, os 2 ou 3 nomás, certo? Imaginar, nós somos profissionais de saúde, imaginar os pacientes. Então, muito cuidado com a amoxicilina, que é um dos fármacos mais usados, pero há muitos casos de resistência bacteriana.
Isso não justifica que tu vai usar um anticoagulante como primeira linha. Pero tenha em consideração que tu vas orientar ao paciente e atenção. Eu lhe vou passar esse fármaco. Se em 2 dias tu mantém a fiebre ou não diminui os sintomas, tem que voltar à consulta, porque possivelmente pode ser que haya uma resistência. Entenderam? Sim? Aí está igual, a amoxicilina, saquem sua foto, aí diz como atua, de que forma atua, todos bloqueiam a síntese da parede bacteriana, os beta-vitâmicos de forma general, e ampicilina. Quem vai a ser internado em el Plan 3000? Barril e plano vão usar muito esse fármaco por via endovenosa. É incomum, é inusual utilizar a ampicilina por via oral, pero por via endovenosa usamos muito porque se dá por el SUS, já por el SUS. Pero tu vas ver que muitos médicos vão dizer: isto é o que tu vas prescrever para descargar em farmácia, porque tens que descargar. Pero tu dá uma receita à parte para que o paciente compre tal fármaco, porque isso te cubre o seguro universal, pero nem sempre é a melhor opção, exceto se tu tem um cultivo que confirma que será tu linha adequada. ¿Ya? Ahora, en el caso de las infecciones en piel, el principal agente infeccioso que está en piel es el Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus súper conocido por producir una penicilinasa, una enzima que destruye las penicilinas. Y si tú tienes un paciente que está, por ejemplo, con una lesión en piel o una infección en piel, tú debes utilizar un fármaco como la amoxicilina. ¿Verdadero o falso? Falso, porque si tú das a amoxicilina, es una penicilina y destruye. Pero existe una familia de penicilinas que se llama fármacos penicilina penicilinasa resistente, como por ejemplo cloxa y dicloxa. ¿Qué va a ser internado en Brasil? Y oxacilina más. ¿Ya? Brasil tiene la tercera hermana, cloxa, dicloxa y oxacilina. ¿Ya? Oxacilina. Usa mucho por vía endovenoso en casos graves de infecciones. La diferencia entre la dicloxa y la cloxa, cuidado con eso, es que la dicloxacilina tú solo encuentras por vía oral. La cloxacilina tú encuentras vía oral y vía endovenoso. Caso clínico 1. Juancito llega a su consulta y Juancito se cayó de bici. Había ido llevar un buquete de flores para el amor de su vida, pero se cayó y ahora está con la piel lastimada. ¿Qué fármaco tú daría de profilaxis preinfección a ese paciente? ¿Cloxa o dicloxa? Puede ser los dos, pero ¿cuánto vas a preferir? Dicloxacilina si tú vas a dar por vía oral. ¿Se entendió? Paciente Pedrito llega a la consulta con un gran quemado, o sea, está con una quemadura de segundo, de tercero grado, y o se cayó de moto para el cuerpo todo. Ay, ya se me oportunidad. ¿Escaladura? No, ¿cómo es? La palabra cierta, como está con el cuerpo todo jalado. ¿Jalado? Raspado. ¿Y con imagen médica? Escoriación. Ahorita iba llamando todo el nicho, a ver. Está hablando de escoriaciones. Si tú vas a internar al paciente, ¿qué tú das? ¿Cloxa o dicloxa? Cloxa, porque solo hay vía endovenosa, cloxacilina o, y si está en Brasil, oxacilina. Entonces, además de saber que hay varias opciones de fármaco, tú tienes que guardar los fármacos principales para las situaciones principales. ¿Entienden esto? ¿Sí? Ahora, ahí está. Dicloxacilina. Eu lhe pedi, doutora, valendo 35 pontos que me haga mes. Sí. Nunca ha sido. Ha sido sin mentira. Ustedes eran buenos chicos. ¿Ya? Y la cloxa no sé dónde puse. Pero ya. Ahora, ¿se acuerdan cuando les hablaba del amoxicilina? Le contaba la historia de Harry Potter, Voldemort y Dumbledore, ¿o no? Quem era Harry Potter? Era um jovem burro que queria muito ser feliz e terminar
terminar su carrera en Harvard, ¿no? ¿Quién era Voldemort? Nunca assistiram Harry Potter? Tiene que dejar de estudiar medicina y ver Harry Potter. Interessante, são 8 películas de 5 horas. Harry Potter era um brujo que foi tentativa de assassinato por Voldemort. Era um mago das trevas que queria matar. E para que Harry Potter pueda sobreviver, Dumbledore le entregou o que para Harry Potter? La capa de invisibilidade. Bien, para que Voldemort pueda não encontrar Harry Potter e assassinar. De la misma forma, vamos a hacer una analogía. La amoxicilina é o pobre Harry Potter. Voldemort vai ser la beta-lactamasa, uma enzima que vai destruir os beta-lactâmicos. E que seria a capa de invisibilidade? El ácido clavulânico. Então, se conta a resistência à amoxicilina, este ácido clavulânico, ou seu irmão sulbactam, ou seu outro irmão, el tazobactam, são elementos que protegem a amoxicilina, ampicilina e piperacilina para que não sejam destruídos por lá em cima beta-lactamasa. São fármacos de casi última linha. Tu não vas usar para uma burreria. Cuidado para não perder fármacos importantes. E además de isso, são caros. ¿Ya? Então, aí está amóxico clavulânico. O prospecto, ou seja, a ficha técnica te diz que tu podes dar a cada 8 horas ou a cada 12. Que eles ponham em consideração. Se esse paciente está recebendo amóxico clavulânico, é porque já é resistente à amoxicilina básica, certo? Tu vas arriscar aquele paciente deixe de tomar a cada 8 de novo. Então, ou seja, deixe de tomar ao horário certo. Então, se vai passar amóxico clavulânico, é a cada 8 e nunca le passo a cada 12. O paciente tem que preparar seu bolsillo porque a culpa foi de ele. Amoxicilina mais sulbactam, e a los que vão a ser internados em Brasil, tu vas encontrar ampicilina mais sulbactam. Allá não vas encontrar essa apresentação, ok? Tem amóxico clavulânico acá, amóxico sulbactam. Brasil é amóxico com clavulânico e a ampicilina com sulbactam. Tá bem? E esse carinhosamente lo vão reconhecer e vão escutar no hospital seu residente, conhecido como Sin Corazón, dizendo pipetazo. Esse é um dos fármacos endovenosos mais utilizados em sepsis, choque séptico, em meningites, em situações graves. Então, quando tu esteja rotando por medicina interna e tu não tenha tempo de respirar e comer, vai estar escrevendo pipetazo ou piperacilina mais tazobactam em tus receitas médicas. Esse é como se fosse uma bomba atômica das monoterapias, tá bem? Por si acaso, não estou entrando em detalhe de cada fármaco, porque isso é ao final, não les quero cansar no início, não se preocupe. Agora, cefalosporinas para animais, valendo mais um livro. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación? Vale uno de medicina interna. Venga, doctor. Então, se me deja aí. Acá, por si acaso, toda a vida. A primeira la respuesta. Bueno, la primera generación para bacterias gram positivas y las otras son para positivas, perdón, negativas, la segunda, y la tercera positiva y negativa. Bien, y la cuarta, se lo molas más. Gracias, doctora. Las cefalosporinas de primera generación suelen utilizarse más que todo para infecciones causadas por gérmenes gram positivo. ¿Dónde están las infecciones causadas por gram positivo? ¿Cintura para arriba, cintura para abajo? Entonces tú ya sabes que para las iras o infecciones en piel, cefalosporinas de primera generación puede ser una opción. ¿Está claro? Ahora, las de segunda casi no vai utilizar, pero ela é eficiente contra gram positivo e algunos gram negativo. Terceira generação, para quê? Positivo e negativo.
Imagina que tu paciente llega a la consulta para hacer una apendicectomía. El médico te dijo, ¿tiene idea de cuántas apendicitis ustedes vão ter en su internato, patología de vesícula y etc.? El jurado, el preceptor, el residente o el cirujano dijo, doctor, hágame una receta de doble esquema. ¿Cuál sería el doble esquema? Utilizando una cefalosporina, ¿se acuerdan? Tu verá cefotaxima más gentamicina ou ceftriaxona com amicacina. Tu vai escrever isso todo santo dia no internato. Agora, por que vou elegir uma cefotaxima, que é uma terceira generação, e não vou elegir uma cefuroxima, que é a primeira? Que opina? Não tenham medo, não me vou quitar ponto, já passaram. Las cefalosporinas de terceira te cubre contra a bactéria positiva e negativa. Então, em la piel, positiva. E dentro do corpo, é positiva ou negativa? Negativa. Então, a isso se refere passar um fármaco que te vai cobrir tanto as possíveis infecções internas quanto externas. ¿Se entendeu? Sim? De las cefalosporinas de primeira, les hago recuerdo que tu tienes la cefazolina. Quem quer ser traumatólogo? ¿Dónde está la sociedad de traumatología de los Leones? Vamos a usar muchos esses fármacos. ¿Ya? La cefazolina suele ser un fármaco que tú vas a usar en infecciones, en patologías o cirugías traumatológicas. ¿Ok? Cefazolina, endovenoso o intramuscular. Vamos a usar mucho endovenoso. En ciertas situaciones, su docente va a decir, pasar una cefazolina intramuscular 2 horas antes de la cirugía y después te hace otro protocolo con otro más. La segunda es cefradina. Ahora tengo certeza que 100% va a levantar la mano. Levante la mano aquella que le gusta pediatría. 3 perdidos, 4, 5. Vamos usar mucho. Chicos, los niños son un amor. Siempre mostrar una jeringa antes de atenderlos y me va a encantar. ¿Ya? A mim me encanta pediatria, de verdade. Então, cefazolina, tu vais ver como uma excelente opção em pediatria para pneumonias. Toda infecção em pediatria, exceto faringites, tu vai ver que se usa muito lá cefradina ou sua irmã, la cefalexina. Ok? Infecções em piel, todas as infecções da cintura para arriba é uma excelente opção que vai ver utilizar muito. De tercera generación, ¿quién se acuerda la diferencia de segunda? No voy a perder tiempo molestándonos por eso, ¿ya? De tercera, ¿quién se acuerda la diferencia vital entre ceftriaxona, cefotaxima y cefalexina? Son 3 detalles importantes de cada uno. Siempre preguntar quién les sabe. ¿Ah? Bien, cefotaxima se elimina por vía renal, la ceftriaxona por materia fecal y la cefixima es la única cefalosporina de tercera que tiene por vía oral. Eso va a ser importante para que tú entiendas por qué si tu paciente tenga insuficiencia renal aguda no se utiliza cefotaxima y sí ceftriaxona. Si tú vas a pasar un doble esquema con amicacina, como é um fármaco nefrotóxico, é melhor dar ceftriaxona do que cefotaxima. ¿Se entiende? ¿Sí? Paciente llega a la consulta, tú decidió hacer una cirugía de apendicitis en él y le dio 2 días de cefogenta. Le toca mandar a casa. Le va a mandar sin antibiótico para casa, ¿verdadero o falso? Falso, tiene que cumplir el tiempo con la seguridad terapéutica. Qual antibiótico de terceira generação tu vas escrever para que o paciente tome a casa por mais 5 dias? É isso. Então, se tu todo santo dia me vai escrever isso internato, em gineco, em pediatria, em medicina interna, em toda cirurgia, cefotaxima, sabe em foto? Depois compare com sua conta para estar mais organizado. Tá? Ceftriaxona. Tu vas ver muito como alternativa
positiva la ceftriaxona en el caso de gonorrea. Y a cuadros de Neisseria gonorreae, tu primera línea usualmente era penicilina, pero lamentablemente muchos pajaritos andaron jugando con la penicilina como si le dio la gana y ya no hay más tanta sensibilidad. Entonces, actualmente, primera línea para infección por gonorrea es ceftriaxona. Continua doliendo mucho y continua siendo dosiúnica, no se preocupe. Y cefixima. Aí tem detalhe nesse flashcard que ele está dizendo que tu pode usar 200 a cada 12 ou 400 a cada 24. Usualmente eles vão dar 400 a cada 24. Vai ser muito raro tu vês preceptor dar 200 a cada 12. Tá vendo? E Penem, meropenem, imipenem. Este é outra bomba atômica super importante que tu vais usar. Só para que entenda, vou retornar algumas diapositivas para hacer alguns detalhes com vocês. ¿Se acuerda quando te hablaba de las bombas atómicas? Fíjense, si tú tienes un paciente con infección por Clostridium, bacteroides, pseudomonas, Proteus, Klebsiella, toda esa línea, fíjense tu pipetazo. E fíjense allá lo que te cubre la cloxacilina. Por esse motivo que tu vas ver piperacilina mais tazobactam, situações super graves. Vá para casa, menino. Piperacilina com tazobactam, super grave. Fíjense a diferença em el imipenem. Ele cobre incluso mais bactérias do que el imipenem. Se tu paciente chega na consulta em el ya levaram, a ver que tal levar com emergência, que é Quick-Sofa, ¿se acuerdan? Q-Sofa é uma escala para diagnosticar el shock séptico. El Quick-Sofa te estabelece 3 parâmetros para que tu veas si esse é um shock séptico. Vou entender que fazer uma triada. Tu tienes que pedir laboratórios com pan cultivo. Tu vai casar. Tienes que pedir um pan cultivo. Tu tienes que fazer hidratação em esse paciente. E además de isso, tu tienes que passar antibióticos de amplo espectro. Aí, tu jurado vai dizer, ou usas imipenem, ou usas piperacilina mais tazobactam. Por quê? Porque eles são super e cobrem várias infecções. Entendem isso? Okay. Aí você vai ter para que eu faça a pergunta mais a eles. Não, mentira, tranquilo, esteja tranquilo, eu nervioso. Perdão, sai de foto. Meropenem usa, pero menos frecuente, ¿eh? Y son fármacos caros. ¿Se acuerdan? Si el paciente llega, creo que en esta de ustedes mataron 50 pacientes imaginarios conmigo. El paciente llega a la consulta y está con un cuadro de una infección bacteriana, una neumonía, y tú decides pasar un fármaco antibiótico, pero ese paciente es hipersensible a todos los beta-lactámicos. ¿Cuáles de las opciones abajo tú vas a elegir? Opción A, penicilina. Opción B, amoxicilina é ácido clavulânico. Opção B, azitromicina. Qual é o elegido? Azitromicina. Já mataram de novo, né? Então, se esse paciente, agora só imaginário, não passa nada, já? Esse paciente que é alérgico, hipersensível aos beta-lactâmicos, pastor, ajuda a tirar o bicho daí, ó. Esses pacientes que são hipersensíveis aos beta-lactâmicos, tu vais utilizar macrólicos, seja eritromicina, graças a azitromicina. La claritromicina, la terceira irmã, usamos mais que todo em. Não era para pegar o bichinho, não. Abre a outra porta, Nils, que ele sai por aí. Tem que abrir essa dali.
comunicar con ellos. Bien, no sean curiosos, aquí, ¿ya? Entonces, si el paciente llega a la consulta y es alérgico a los beta-lactaminos, es hipersensible, tú no debes dar ninguno. Ácido, eritro o claritromicina. La claritromicina usas más que todo en combinaciones para tratar Helicobacter pylori, ¿ya? Ahí está eritromicina, excelente fármaco. Azitromicina, fantástico fármaco. E é claro que eu não puse. Puse só a foto, mas não puse o resumo, ¿ya? Agora, aminoglucósidos. Qual era a principal característica dos fármacos aminoglucósidos? Era que esses fármacos eram nefroiototóxicos. Existem dois fundamentais utilizados hoje, que é gentamicina e amigacina. Tu vas usar muito no internato rotatório. E outro é a tobamicina. Usamos muito para infecções oculares. ¿Ya? E aí um que fazia parte do esquema de tuberculose e já não hace mais. Qual era? Streptomicina. Saludos, Castelo. Saquen gentamicina. Essas serão duas fotos. Esse é larguíssimo como utilizado. Foto 2. Bueno, e é péssimo. Foto 1 de novo. Para não perder, está aí. Cada um de 2, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo? Agora, amigacina. Eita, tu vas necessitar muito esse internado. ¿Ya? ¿Escucharon hablar de la materia de fisiología? Cuando su paciente habló de la fórmula de Clearance, de creatinina, y tú no lo has hecho caso. Filtrado glomerular. Calma, espera, é medicina interna. Você vai ter que saber para usar isso aí. Tobamicina, colírio. Já? Combinados. Eu le costumo dizer que al médico que não sabe o que está fazendo, esse é um grande alívio para nós. Llega um paciente com infecção em pele. Esses fármacos foram criados, foram desenvolvidos para infecções mixtas, quando tu diagnostica que tem uma infecção bacteriana e uma infecção micótica. Está com prurido, está com lesão, etc. Aí tu vas usar quadro DEM, Corpil, quadro verme, etc. No último dia do internato, meu médico, o jefe do hospital, dijo uma coisa para nós. Chicos, a partir de agora ustedes são livres, serão os médicos. Se tu não sabe que é o que o paciente tem, pida-lhe um hemograma. Mínimo demora 40 minutos para saber o resultado. Te dá tempo de perguntar a ChatGPT. Se tu não sabe, não tienes certeza que é, isso está mal, por si acaso. Pero esse fármaco te vai ajudar muito, ¿ya? Porque ele tem um antibiótico, que é a gentamicina, ele tem um antimicótico para hongos, que é clotrimazol, e tem um corticoide. Então, se ele vai matar infecções bacterianas, infecções micóticas e acalmar o prurido, ¿ya? Por que te digo isso? Porque às vezes vem a paciente e de verdade, ou seja, não sou viejo, mas levo alguns dias formados já, e a pressão não está em toda, não tem como, não vai ser um cultivo micológico de pé. Então, se conhecer esses fármacos, quizá em algum momento te ajuda a sacar-se de problema, mas não deveria ser a primeira linha, falando profissionalmente, deveríamos diagnosticar. Clinicamicina. Tu vas usar muito esse fármaco em infecções ginecológicas, seja em enfermidades de transmissão sexual ou seja por vaginose bacteriana. A ventaja da clinicamicina é que ela vem em óvulo, solo ela, e vem em combinações, como por exemplo, não leu bem, Bexox Duo. Esse fármaco tem clinicamicina e ketoconazole. Para que tu vas usar esse tratamento com clinicamicina e ketoconazole?
fibrosis y bacteriana, ¿se entiende? Porque a veces hay infecciones mixtas, todavía hay mucha utilización. Y además, allá que por veces crema, no es crema vía tópica por si acaso, es crema vaginal, ¿ya? Vancomicina, tercera bomba atómica Master Hipermaxi. La vanco é quizá uma das últimas terapias possíveis em caso de multiresistência. Además de isso, vienen moléculas nuevas como Astreonam y otros que me voy a acordar ahorita. ¿Ya? Aquí otra foto, página 2. Quinolonas, ácido nalídico. Casi no se usa más, fue criado para infecciones urinarias, era excelente en niños, pero no es tan común. La característica de ese fármaco es que deja la orina color naranja. Dice su paciente, yo casi morí una vez que me tomé. Cipro, ¿escucharon hablar alguna vez? 24/7 de la vida médica. El personal de salud que no sepa utilizar la ciprofloxacina, no sé qué está haciendo en la vida. Tú vas a usar mucho ese fármaco por vía tópica, por vía endovenoso, por vía oral, en el internato o en la residencia, Dios quiera. En el servicio rural obligatorio social conocido como esclavo de provincia, tú vas a usar mucho ese fármaco para infecciones urinarias y edad. ¿Ya? Cipro, trae su foto. Vuelvo a decir, voy avanzando rápido porque el final es lo más importante. Eso es facilitar. Levofloxacina. Ahí está su flash. ¿Ya? Esos son menos importantes. De ahí la doxiciclina, una excelente opción para IPS, ¿ya? Nitrofurantoína. ¿Quién va a hacer internado en Brasil? Ya. Primera opción actualmente en Brasil para infecciones urinarias, nitrofurantoína. Perú, ¿no? Perú también está haciendo nitrofurantoína. Bolivia, Argentina y Paraguay seguimos como ciprofloxacina como primera línea para infecciones urinarias. Metronidazol, principal característica del metronidazol, ¿de acuerdo? Ele era amplio, ele era antimicrobiano. Eliminaram bactérias, hongos, incluso algunos parásitos. ¿Ya? Saquei foto dele. ¿Listo? Cotri, moxazol. ¿Ya? Eso lo vamos a usar mucho en quemaduras, sulfadiazina de plata, quemadura. Eita, saudade, ¿no? Doutora, con su permiso, soy un niño rebelde. A ver, ahora yo no voy a dar clase. Quiero que ustedes den una clase para mí, ¿beleza? Paciente, sexo masculino, 25 años de edad, llega en casa con un cuadro de faringoamidalitis. ¿Es gran positivo o gran negativa? Positivo. Bien. ¿Cuáles pudiera ser mi opción farmacológica? Dígame un fármaco, primera línea. Amoxicilina, si adulto, 500 miligramos a 1 gramo a cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 a 10 días. ¿Ok? No puedo dar amoxi. El paciente me dijo que siempre toma amoxi, no le va a servir. Otra. Azitromicina, beleza. Si azitromicina, dose de la azitromicina. 500 miligramos a cada 24 horas por 3 a 5 días. Prefiera dar por 5 días y utilicen azitromicina si tu paciente es alérgico a los demás fármacos. Guárdelo para una cosa realmente necesaria. No quiero dar amoxi, no quiero dar azitro. La mamá me dijo que ese paciente no toma el medicamento. ¿Qué le hago? Le pincho él.
Y si voy a pinchar el intramuscular profunda, ¿cuál es la pinchada que me voy a dar en ese paciente? ¿Cuáles son las dos opciones? Penicilina benzatínica o Jeremy. Penicilina benzatínica o Triapen 1266, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de la penicilina en este caso? Dura 18 a 45 días. Não quero dar amox, não quero dar a azitromicina, não quero dar penicilina, quero dar um fármaco. Doutora Mari, quero dar um fármaco mais todavia. Qual seria uma outra opção para pinchar para dar por via oral, perdão? Harry Potter. Amox com clavulânico. Poderia ser. Não quero. Quero dar uma cefalosporina de primeira geração. Cefalexina. ¿Qué les quiero decir? En el caso de las infecciones respiratorias agudas, sea faringitis, otitis, sinusitis, neumonías, bronquitis, bronconeumonía, todos los fármacos que tú vas a ver a seguir son opciones. ¿Qué tú tienes que hacer? Tener criterio médico para elegir o uno o otro. ¿Se entendió? ¿Sí? No se toma. De nada. ¿Se acuerdan que les habían le preguntado eso en su examen? Ahí está, organicé. Ahí están los principales. Les voy al gimnasio, tengo quiera. Entonces ahí están los principales fármacos por vía ambulatorial y los principales fármacos por vía intrahospitalaria. ¿Está bien? Mire, quiero que tú compares esto com a flashcard que eles mandei sacar foto, ok? Tu podes usar amox, tu podes usar amoxicilcolânico, cefalina, cefazolina, qualquer uma das opções, pero tenha certos critérios. ¿Sí entendió? Ahora no sé cuál es. Cierren los ojos. Cierren. Va. Ahora viene a la consulta a un paciente con infección urinaria. No vieron nada, ¿no? ¿Cómo se clasifica la ITU? Baixa e alta. Bien. Y si es una ITU alta, tiene fiebre, una infección más fuerte, hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuáles eran, a ver los mis alumnos de fármaco, cuáles eran los tres principales antibióticos para ITU? ¿Se acuerdan? Cipro, levo, nitrofurantoína y amoxicilina más. Entonces, en infección urinaria, y cotre más falta, ya son 5. Ahí están los principales. Ciprofloxacina é uma quinolona de segunda geração. Se tu vas dar por via oral 500 a cada doce, e se tu vas passar por via endovenosa 200 a cada doce. ¿Ya? Tu vas ver lá, ciprofloxacina, muitos sabem no internato. Se é adulto maior, se é niño menores de 5, se são pacientes com os transtornos osteomusculares, deportistas, mejor no use quinolona. ¿Cuál sería la opción? Cotrimoxazol, cariñosamente sulfametoxazol con trimetropin. El cotri tiene la ventaja que junta dos antibióticos. Si es adulto, 800 baja 160 a cada 12%. Si es adolescente, 400 baja 80 a cada 12%. Y si es bebé, suele utilizarse 200 baja 40 a cada 12%. Ahorita la doctora Karen aquí va a pediatría, ¿no? Ahí, prohibido. Tutora en el internato. Ahora, si tú vas a usar levofloxacina, ahí tiene la diferencia si es de 500 miligramos a cada 12. Y si es de 750 a cada 24. Vale gineco agora. Porque se é de 500 tu dá a cada 12 e de 750 a cada 24. Só vai uma palavra que quero escutar, uma resposta. Por quê? Outra. ¿Se acuerda que al inicio le dije, eso va a ser importante? Sí, no sé qué, farmacología se entiende, ¿no se recuerda? Otra.
En el inicio de la charla, de la sesión, le dije, esto es algo que es importante, farmacología no debes decorar, debes entender el contexto. Esto es un paciente tanto. No, o sea, está haciendo, pero no es eso que quiero. No vamos a dejar en el rato más, ahorita regresamos. Era bactericida y bacteriostático. Lo mismo pasa en intromicina. En ITS, si tú das azitromicina, es de 1 a 1,5 gramos. Esa concentración lo transforma en bactericida. Y el otro de 500 o 500 es bacteriostático. Entonces los fármacos también pueden cambiar de acuerdo a eso. Ahora, si la mujer está embarazada en un ladito, tú prefieres amoxicilina como primera línea y nitrofurantoína. En Bolivia, primera línea de hito es Cipro, Levo o Cotri. En Brasil, nitrofurantoína, Cipro, Levo o Cotri. ¿Se entendió? Para cualquier paciente. Bladuri, tú vas a necesitar, vai ver escuchando esse fármaco. Ya. Y en enfermedad diarreica aguda, seguimos lo mismo. Ciprofloxacina, cotrimoxazol, ahí entra metronidazol, y además de esto, entra esto para ayudarles, EDA viral o EDA por parasitosis. Sé que la clase era solo antibiótico, pero aquí está algunos esquemas antiparasitários. Y por último, ITS. Ahí también están las principales ITS, primera línea, segunda línea y así por delante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el próximo año de su vida? ¿Sufrir o hacer un excelente internato? No sufrir si ustedes quieren. Si depende de mí, es un excelente internato. ¿Ya? Esto, tú vas a necesitar fármacos. Los fármacos que tú más vas a usar por vía intrahospitalaria son estos de aquí, ¿ya? Mono, bi o triterapia. Y además de eso, metamizol y ketorolaco. ¿Ya? Señoras y señores, nos falta un libro más. ¿Cómo se llama el nombre del primer paciente que les dije el día de hoy? Juanito. ¿Cuántas veces no aparecía Juancito, Pedrito, Marecito? Doctores, muchas gracias a todos. Fue un placer.